Kapang ni takok tai boko song nong no phung kasang ma jor lam songo tai dongor TV ni ngai bo o phung kasang ma tai tini orom malakya sar omordeep development bo bai gi officer PO education of TTADC chalogoi phaijak bo tini tabuk 2026 ni election TTADC ni election tui koklam salaina bagi asoka o phung kasang sanono khulumka dongor TV ni lam sogo hambai dongor TV sanono kaisa sumung te tabuk tu ung tongo central to ayengo BJP tipa motha alliance ke ekong laijak te tabuk 2026 je election niye to dikla rakha election commission to je umani te tipa motha BJP election mani ni mote সম্ভাবনা datong abo to খুব প্রশ্ন কাহাম ইনকাই BJP bai tipa motha to already alliance tongjak alliance to Rajkumari tabuk MP Hingga pura-puri Tirpura mothani ব্যাপার abo right time mono saklainai hingga tabugo jehetu Tirpura motha party hoite kun kok saklai jeyako hingga abono mutui ngana into saimia ahibono জনগণ rokbo abo babi tongo je jehetu alliance tongo hingga abo tabuk suk joratui alliance no jari tongko hinggai bobishoto bo alliance nonga hne অনুমান খাই mano sir te tabo je 2026 election je ভোট বাটাই লাইখা ববো সাও 28 বাজনে বিজেপি সরতি পর মতো 28 বাজনে হিজং ও বাসনে বিসিঙ্গ bo hapang phaike ba ni mote ke jinti pasa hamkare naija kung ha kok hai haisi ang to jehetu Tirpura motha party kaisano support kai tongo Tirpura motha party ni je naharmung ajago specially Tripura sarok ni bagai hamkrai bisi ngegai hamkrai jemon land power mane land rights political power ngegai language ngegai administrative power direct funding abrok jeta ullekh khaijak tongmani abo Tripura sarkno thangsari nan bagai onek samung nangnai hinggai Tripura motha ni ideology jehetu abo tongo ang abro nai masolio ngegai BJP bai alliance khaimani karon to abono bini je sanman naima abo সম্ভব unai BJP bai alliance ngai nin thango hinggai tabu abo busu jordi সম্ভব ungha jeta sanman naima madamai abo urni ko karon jekono kisu manan hingkai হঠাৎ সাগিও সরকার রিনাই রিমিয়া আবনো কিছু প্রসেস tongo a process ni মাধ্যমে দাপে দাপে se jesabo dabi dawa manan himbata jengabo history watei otit dino laibo nuk phaita jese kotor sanmani sigon phan sandi abrono হঠাৎ sakai jekono সরকার risme একটা নির্দিষ্ট স্টেজ tongo process tongo a process ni মাধ্যমে se abo mapayo hingga hoito Tirpura motha bo bini dabi do manthani a process on klai tongna angkha kaita tabuk je election bosang election obo khe bobo je jotungna rok ingkhang ka ki dabi daba rok manan nei ada asau do election sikang bo da no abo hai সম্ভাবনা datong election to already declared sengthanga jekono dabi dawa tabu to election code of conduct me nismi chalung da 17 tarik ni simi hingkai tini 18 tarik tini hoite to notification jeng thangsinai tini simi nomination paper process nomination paper nahana rok fill up kai jamani na rok aborok tini hoite na sengnai ebong 25 tarik jora solinai 26 tarik scrutiny er pore hingga abo withdrawal ni iyo phaisinai the process ngai o position tabu je dabi dawa tongmani abo হঠাৎ sagai rimanglak যেমন 125th amendment bill abo already Rajya Sabha introduce khaijak tongo ngai abo porikha nirikhan bari hoito select committee ro horjak tongna abo kaisa সম্ভাবনা tongmani abono election age
তুই পাস খাইনা গাই খাইমা kon কিন্তু আরো bo process lingaring tonga abo saina কিন্তু কিন্তু tapu tabun o position nga kai dabi dawa হঠাৎ সাগেরি মাংরা যেহেতু ইলেকশন সে ডিক্লেয়ার থাকা একা কোন মতে থেকে না দিল্লি মানে কখনো রনানি সম্ভব ইয়া ও ইলেকশন বিসিং দাও রিনাম জম্পানছে আবো রিমায়াং থানাই আবো হাই আর তে কাইসে সমস্যা বিজেপি তো অলরেডি সে 10টা আগে যে কনফার্ম কা তংলা কারণ এমডিসি হংস তোমার বিনি বাইকে এগো টাকাও বলতো তাই সাউতে 5টা মান খানখানা जों সরকারও ফাইমান বাংলা রাজ্যপাল নমনিতে দুইটা টংখাও বাইকে বং 17টা গাইখাম তো বলতে 5টা মানখা বং সরকার সামানি সামান বং না কারণ বাহাকে পুজো খাইবাই তে 5টা মানে যে মান বল মানে আবো হাইগেন বং তো রাষ্ট্রীয় পার্টি জমি যখন যে মুসকাং নং মান অ্যাসপিরেশন দङ যে একটা আশা দङ যে 10টা তংমানি তে 5টা সিট নাহারে থানি সরকার খানানি সরকার কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল খুব টাফ আবো কিছুদিন আগে ত্রিপুরা মোটানি যে বাইক র্যালি রোড শো আবো নুগুই টাউন প্রমাণ খাবা জনগণ যুবক যারা ভোটার কাটাল এবং ইয়টস আবো ত্রিপুরা মাটি লগি দङ গায়ে তাবুকবো ত্রিপুরা মতন দুর্গত দङ বরং তে 5টা সিট বইথানি সেগিতনানি আবো মানে সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার নাই হয়তো কোনো জায়গা সিটিং এমডিসি দংমানি বিজেপি হইতে আ জায়গার কোনো পয়সা কিছু হারি খানার সম্ভাবনা আছে দং আমদিকে তাবো যে জনজোয়ার নুক দংমান গবগরা তো সাউস কাঙ্গো টিটিএডিসি হাপনতে খেংবা হজো উজো খাইবদা কনফার্ম কোনো ওয়ানা না করে जों तेसे सरल फायो जों तेखे को खायने नैसे बगरा आसार मानि तिब्रासन नैबिसिं इनका बीजेपी साइटों जों फायखासे गोबां मा तिब्रासनि सामु गाहाम तांजानायनि सामाके बबनो बिस खाय तिब्रा लोकल बदनाय आबो तो बीजेपी रक जे साका এবং बगरा जे साका आबो तो दुइतानो काहाम दिगिन थांगो बगरा फायबाबो एलायंस पार्टी फायो एलायंस बीजेपी फायबाबो एलायंस पार्टी फायो एंगाय आबो दुइटा पार्टी नो एकलगे थांगे आरो आसक खायबा सकतेबते बारि नाय न এবং दाबि दावा तो अवश्य फाइसे नाय आपरो ताबो तो हयतो एलायंस तंफानो ओनली त्रिपुरा मोठा सेमिसे आ जागा काउन्सिल दङ काउन्सिलनि जे 8 जन सदस्य दंमोन त्रिपुरा मोठानि सिमिसे ओंखाय जे एडिसि इलेक्शन पाइथाङाना एलायंस दंखायबा ओंखाय हयतो एग्जिक्यूटिभ मुंखौ मेम्बारनि बिसिङाव बिजेपि खरजाफोरसो फाइमानो ओंखाय हयतो आपरो स्टेटनि फान्ड तनानि खेत्रे अनेक सहजोंनि थाङाना ओंखाय सरकार फाइखांगाय लोकरकनि हामग्राय नङा होनना खालायो दा सार बलक की इलेक्शन ने बा सम्भावना दं तो ताबुते बसकनि इलेक्शन टीटीएडीसी जे इलेक्शन को मान बीजेपी बाय त्रिपुरा माथा को इलेक्शन ने आबाय सम्भावना दं ताबु तो त्रिपुरा मोठा होइते तो सालाय दं जों आलादा आफिसना बातने बो सालाय दं के तासु जराखै बाहेराव मान सम्भावना बाहेराव बसकनि लामा दं अब त्रिपुरा मोठा होइते तो ता पर्यন্ত কোনো পরিষ্কারভাবে সাজা গিয়া अब त्रिपुरा मोठा पार्टी होइते যারা সকরি বরং সাকলাইনাই আইপনো উন্মান খাইমানো एलायंस अटुट न तंगाना तांगि हिंगाय एलायंस अटुट तंगिया हिंगाय जेटा दाबि दावा जे रिनाय ताव तो बीजेपी सेंट्रल कमिटी हिंगाय बबे जदि एलायंस हिंगाय आ दाबि दावा मान खेते इसा कष्ट हुइ मानो काजै आ जागा लजिको जे कोनो आम जनता वानसुक मानो एलायंस जारि दंसाइपान मानो जसा सुमुते कैसे त्रिपुरा मोठा एकाल जेल लगी खा इलेक्शन फाइखांके सरकार आसुमान काउन्सिल आसुमान आबाहाय सम्भावना दंगो एका त्रिपुरा मोठा सिमि दलसा ब सिमि व्यक्तिगत
বাসাই অপখানতে নিয়মতে অবতো এলায়েন্স ম্যাটার বলে অব মানে এলএনসি ya ওই মিনিসিম টিপল মাথা আলাদা বিজেপি আলাদা বাসাকে বাহিরত না এলায়েন্স এই তিরবমথা একক সরকার লরি থাকে বরং সিট বাড়ি মানো শীত সম্ভাবনা দङ শীত বাড়ি না টিপল মাথা সম্ভাবনা দङ ओमफ्राय যেহেতু যুদ্ধর্ম পালন খাইতোমা নাঙ্গো ओमफ्राय নিন দাবি দাওয়াবো অনেক কিছু পেন্ডিং দङ ओमफ्राय आ ক্ষেত্রে कथालाय बुटलरि सम्भावना दङ कथालाय बुटलरि हिंगो तिब्रमथा माने सिंगेल बसाइबो সিঙ্গেল বাসে सिंगेल बसाइबो अनेक गोबां सिट मानि फाइनालि सम्भावनासो दङ lukurong sumong ke je aing se jut tong ha ke bo te se da no hai da thok ja phi no nai ya nai kobang man khabus kang ekot khai 6 mas mi sing nai abo botabo agreement khai ja kono khai ja abo hai tong hai da mo te se thok ja kono abo ha tin lukurong kobang ma sumong ngai ni mote ke bahin ra sar abo tabo elen sing je basa okhe अब तो जे दंमानि বিজেপি সরকার তো যে কক রিমান নাও তো বো পালন খায় হেকনো ত্রিপুরা মঠাবাই যে অ্যালায়েন্স খাই যে দাবি দাওয়া তো মানি आ ক্ষেত্রে ওয়ানসুক তংনা হাই খাখায় কারণ আরো যে দাবি দাওয়া তো মানি আবো কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট পেপার সেবার দङ গাই আগে তো তখন 6 months হতে তাবো bari thanga dui bosor se tai বছর কাটে কাটে তা আইফোন আবার আন্ডার প্রসেস দङ আমি কিছু সাইমনো গাই হয়তো জরা ani বিসিমনো ngai thanga আবার ba ite উন্নয়ন সম্ভাবনা দङ sal bai jora kisani bisingo poglam salake buskang je 2026 election ni bagai tai election to nai jono sadharon to butu nai kaham kadang khana butu laini hane to bong ni bagai khana tam message ni tabu phainai April ni 13 tarikh je but nani thangai jongo tai abon pore kano se puja kabangma aba hairong tong aborong tuike sa nang tam bahai rok jak je but thaman সময় মতে যে but mani je declare rekha সময় মতো যে বুট মানি আবো তিবা সারম্বই কাহামছে কানো जों লাস্ট ইলেকশন তাম নুখাবা ইলেকশন টাইম থাঙ্গা ইলেকশন নংয়া ते 10 मास लिंगारिं खायदनिगा नेगाय ताकलाय काम तिंगलिया टाइम इलेक्शन डिक्लेयर नंगा आजे इलेक्शन डिक्लेयर खायमानि आबो तिब्रा सारंबुई खूब काहाम एवं आं भोटारकनो अमन कयनाय गणतांत्रिक देश जतनिनो वान सुबुई नि ভোট জানি একটা অধিকার দङ গাই বিশেষ করিয়া সিকলা চালায় যারা ভবিষ্যৎ ওয়ানসুগৈ खोदों मथासा रिंनाय गांसा आवबाय बेलग जायगायावै निनि जे अधिकार दंमोन पवित्र अधिकार सेक्रेट निनि जे फ्रेंचाइज दंमोन मानथाय दंमोन आबो एकमात्र नों यूज खायमोन आबो राइट्स निनि आबन बागैनो निनि दरकार जे बरफनो बुद्रिखा गाय बो निनि ककनो साइमाननाय काउन्सिल थांगै विधानसभा थांगै आमति बरफनो बुद्रिथाय कारण नों एमन बरफनो बुद्रि पास खायरका जे बरफ निन बागै कक साया जे बरफ काउन्सिल थांगै बुकु पेप्लाया जे बरफ एसेम्बली थांगै कक फैसा साया आबो तो नों पास खायर हरै न बुट रि पास खायर नि तामला बुंगाबा नों जे कारणे बन सिलेक्ट खायरका बआ कामसुग्या काजे आं भोटार्स रकनो विशेष करिया कटाल भोटार्स रकनो कयनाय जे बरफ ठीक ठीक निन बागै कक सायनाय निन बागै सामुं थांनाय जनगणनो हामजानाय लोकरकनो हामजाकनाय लोकरकनो उपलगो तंनाय लोकरकनो दुकारिया बिनि नांमा समय बिनि उपलगो खायनाय बनो हेल्प खायनाय जातिनि बागै चिन्ता खायनाय एवं भबिष्यत ओ हाव
নিরাপদ খাই স্বাধীনভাবে তংমান্নাই আবন বাকি কক সানাই আপনি বড় নাসিগি আমতি পার্টি রংনো নাসিগি কক সানানি হিংgai ani bakakte hingai tabuk su jate tripura hawo basi tongnani bagai স্বাধীন ভাবে তংনানি bagai একমাত্র ত্রিপুরা মঠ হাওয়ানো আইডিওলজি নুকজাগো হিংgai আহাইপানো জানজানি গণতান্ত্রিক অধিকার মতো হরণ খাইনি কেমন অধিকার করি হিংgai লোকরক যে বরকনো সঠিক মনে করে আর বরকনো বদলি পাস খাই এরকম আর কোনো ব্যবহার করি সানানি কক koi abo bongni rights sa jora kisani bagi nang je lamsaka dongor tv ni basungti je sabsa jora man bisingti kothini bisingti a phungko sang sarna no hambai rekha sarna jora man bagi dongor tv hambai আর না তাকে তাই বহু সময় নাই মানে দongor tv ni bising kabang mata to niya election je declare ichangka abon bisingti kabang man lokoro tamo san lokoro tamo nai abon tei no nai mane ai asung situng tini ni jara hambai hambai